بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستا دبارے زندگی ہر موضوع زندگی کی گپ بگی وہ بسیار مهم ہے، یعنی بسیار اہم ہے، بسیار امپورٹنٹ ہے. ہر چیز کی زندگی تعلق دارا وہ اس وقت بے ارزش نیا ضرور اہمیت ترا، لیکن امروز وہ موضوع ہے کہ ما مگم دا نظر از ما ازی که بال ارزش یگو موضوع دیگه نداره، ازی که بال اهمیت دیگه هیچ موضوع نداره. یک سائنسدان ہے یا دانشمند نامی بروس لپٹن، ایک ایسا میڈیکل زیادہ تعلق ترا دا طب خصوصاً دا بایولوجی ایک کتاب نوشتہ کتا دا نامی بایولوجی آف بلیف، یعنی بیولوجی باور. امروز دا فیس بک دیدو می کتاب شی دا فارسی ہم ترجمہ شدہ ایران شما خبر ان کے قانون بین المللی را پابندی نہ منا کتاب یار کس دگیر شما ترجمہ نہ برے مردوں دیگا ای کتاب شمورا دا فیس بک شما پیدا میں تھا دا نام بروس لپٹن بایولوجی آف بلیف. خود ازی اول طب درس میدت بعد ازو کہ ایک چند دیر درس دا ایک چند دیر کہ خود ازی تحقیق کد ریسرچ کد دئی نتیجہ رسید کہ یار ہمیں طب دروغ مردم را قد مردم دروغ مگا دوایا تمام دروغ کدنی ہے بری تجارت تا ناجوریا را دبارے شی دروغ مگا درس میدت باقاعدہ یا کرتا درس مر سہیلا کد و ای مگا کی کتاب را خودن شم بیا خالین فارسی شم دا گیر میا شاید چند اردوش خبر ندارم آن دا پاکستان بغیر اجازت خونده شی بغیر اجازت نویسنده شی یا مصنف شی کتاب ترجمه نمیشه دیگه ایران ترجمه کده میتونین از ایران دوستای خبگی برایشم بخوایا یہ بگا کہ ہر چیز کی میتونین معلومات کو اضافہ کن علم حاصل کن و زندگی خورا قد سائنس مطابقت بدن. یہ کہستا دو نصیحت ازیا تبارے ڈی این اے ہم بسیار زیاد گپ زدہ کہ ڈی این اے یک پلیٹ فارم یا یک بستر فراہم نہ ہر انسان رہا، لیکن ڈی این اے ہر پہ آخر نہیں ہے کہ تو اس ڈی این اے کو پرشدہ میں تنی دا ڈی این اے امدہ کیا آتے تو دوز بدا اس تو مجبوری دوزی دا ڈی این اے امدہ کہ آتے تو یگو ناجوری داشتا بس تم مجبوری کہ ناجوری داشتا بشی مگر محیط و کوشش و معلومات انسان خود کارائی عملی خود انسان میتنا کی اثرات ڈی این اے را تبدیل کرنا ماحول ہم میتنا کی تبدیل کرنا. خلاصہ یہ بسیار بیسی پیچیدہ و دقیق ما خاص قدر بلیزی یاد نہ تو بلیزی زیاد گپ نہ مگم. اہم ترین گپ یہ کہ مگا ہر رنگا کی تو فکر کری ہر رنگا کی تو سوچ کری ونمو ترمشی ما امروز بعض از تمام شما خواهش منم کہ انمی بیسا کہ بروس لپٹن مگا ما دا بلیزی مختلف مثالہ میرم امیدوارم کہ بدونی کو دو کری بدونی کو توہین بدونی کو خنجی کری بلیزی شما بیس کن ما ضرور نمیتونم کہ ہرچی ما گفتم شما قبول کن بالکل ایج وقت ہم نہ گفتم ما تا ہر تقریباً کوشش لوں تا ہر ویڈیو کو امیر شمور بگم کہ ما گئی دئی باور نیم کہ گواہ ازمہ صحیح ہے و خالی گواہ ازمہ صحیح ہے شما غلط ہے نا میتونی شما بلیزی بیس کن خوب قد دلیل قد منطق بیس کن. البتہ ما سوال زیاد درم سوالہ رکھتا بسیار دا اخلاق دا انسانیت مہربانی کا دا جواب بدین بعضی کسا کستا بد گبا اگر ما اتر بگم دے فیس بک ہم دا بود کہ اما آدماء کی دا فیس بک خالی دا اکرینا از اونا گیلہ نہیں ہے دیگا اونا مگود کی کوشش مشترکی محلہ والا ہے دیگا ما خوش ندرم کہ وہ کبھی بد بگم و شمو خدا نخواستہ دا وہ خارشم بائی نا مثلا ما مگم اگر بیس کا دن یہ موضوع
کہ بروس لپٹن گفتہ امور اتلس دا شائستہ الفاظ کنی تاکہ مم یاد بگرم دیگا کہ میں خانہ ہونا ہم یاد بگرم یا فیک آئی ڈی رما زوالم گفتم کہ چنگاو شد ما بلاک منو بالکل بلاک منو وہ فیک آئی ڈی اگر خوب کبا گفت ما فامیل ان کی فیک آئی ڈی ہے ما اور بلاک منو یا بروس لپٹن یہ بگا کہ ہر چی کی سوچ کری ہر چی کی فکر کری ان میں ترموشی اگر دیات شما باشه د امریکا یک قیدی کی سزای موت سناو شده بود، یک قیدی کی د مرگ د سزای مرگ محکوم شده بود. پیش از او یک تیمی دکترها رفت د شکل عملی زندان یا جیل او رو گفت تو خو بیزم سزای مرگ بله تو مقرر شده از اینکه حالی مردم مخالفت تا از اینکه موتور قد مرمی قد گولی دی قد تفنگچا قد پسٹل یا قد تفنگ دی بہتر امی ہے کہ تورا تراسان مکشی یکو دنا مار استا فرض کو مثال میں دو دنامی کوبرا و او کستا بمجرد کی آدم نیش دیا یا ڈنگ دیا آدم بدون ذکی نفس بکشا یا درد محسوس کرنا گام عمر دیکھا موئی طرف فیصلہ کدے کہ تورا دا ذریعہ مزو مار بلے سزای موت تو عمل کنی بلے مزی کی تو دا مرگ محکوم شدے تو ربک شتا کی تو درد محسوس تکلیف پیشنش نہیں کوئی مگا صحیح ہے دیکھا ما خبیزم دا سزای مرگ محکوم سزای موت مارا سناو کدین ٹھیک ہے دا ذریعہ مار بکشن یک دنا مار رہا مائر ریر نشوی میں دا مگا اینی مارا دیگا نا اینا دی اینی رو کوشش بنی گو جائی تر بیقیا سر ناخون تر بیقیا یا نیش دیا بس تو نشار دا آسانی ممری مگا صحیح ہے بس چی مزیر بستا منا مار رمو برا چی مزیر بستا منا دا سری سیزو سری ناخون ازی قد سیزو کم گور منا میخ منا امی مرتکا فوری ممرا یہ مرتکا طرف فکر منا کہ مارا مار نیش زد یا مار ڈنگ زد مار کچھ تک دیگا امو وامی کی از مار از نیشی مار یا از ڈنگ مار تا دیل ادم پیدا مشا ونمزو وامی انمی آدم مرد بس ما دا یک چیز ایرانم قرآن را 1400 سال زیاد مشاتی نازل شده من یہ قرآن پروردگار عالم بسیار واضح گفتا کہ لیس للانسان الا ما سعا یعنی ہر چیز کی انسان برای شی کوشش کنا اونمو نصیب شی موشا ازو زیادی گو چیز دیگا دگیر زو نمایا برای ہر چیز کی کوشش کنا او دگیر شی مایا ما والا خدمت چم گفتم کہ علماء ترباس منا کہ اگر مثلا بلدے دوزی غدر کوشش کری ہم کامیاب مشی بلدے کھارائی نیک اگر غدر کوشش کری ہم کامیاب مشی وہ ای چیزا علماء بلیش غدر باس کرا ما بار بار تکرار نہ منم لیکن امی قبر ما بسیار زیادہ ایرانم کہ وقت 1400 سال مشا خدا یا کرتا گارنٹی دا خدا یا تاکید کدا خدا بار بار یا کرتا خدا اعلان کدا خدا گفتا کہ ہر کس برای ہر چیز کوشش کنا امو دگیر شی مایا وغیر ازو دیگر چیز دگیر شی نہ مایا بس مو چرے بلی امزی باور نہ درے چرے امیر مو نہ مفامی مو چرے امیر نہ مفامی مثلا مو شمو تازہ منگرنے کے معصومہ جعفری ای کبابیشی دریزگیشی فوت کت شش خوار برار دشت انارم ای کلان کت خرج از انارم پورا کت دیگو ٹیوشن سینٹر نہ رفت دیگو انسٹیٹیوٹ نہ رفت دیگو ادارے تعلیمی دا یونیورسٹی دا دانشگاہ دا فاکولتا دیگو جائی نہ رفت دا خانے خزامت کشید امروز امو مشہور ترین امتحان امو آئیڈیال ترین امتحان ایڈیال کی ممکن شمو دا پاکستان پورا سی ایس ایس مگا امورا ہمیں معصومہ دمورا دمزو امتحان کامیاب شدہ و امروز دمو سلسلے کی وہ انتظامیہ مگی کمشنر و ڈپٹی کمشنر شمو الاسوال مگی دمو سلسلہ یہ آدم مقرر شدہ
همی تر قنجغیزی زکیه تقی آتش رکشا میشلنا ایمو کما قدر میشنوی تو منزل قریب کو ازم سایگون خود شناختا که وہ یہ تقی خو بچه نداره یہ خو جانشین نداره یہ خو سرگو مدیگا یہ خو چیز نداره مگا ما تصمیم گرفتم کہ ما نام آتی خو زندہ میلو ما فیصلہ قدم کی ما نام بابی خو زندہ میلو اینالی شما توقین اردویشی دا ارمان رسید باز مای دبلی شکردخت جعفری امروزم دا فیسبوک ممکن اوش کدا بشین خانشی کڑولی بزرلی کونا خانشی شاید ایک بات تیز اگر بھی چلا قربام نہ خود چی دا یک سالگی از دیستی ظلم طالبو فرار مشا ما دا ایران اینجی تعلیم حاصل منا وزین جی کم کٹم مشا خدا اخچار دا 15 سالہ مشا آتیشی بیا خیر دا شوی بی دا ای جنجال منا ای سریعت پای خستم مشا که ما شوی نانم آتیش مگا تو ابرویس بار پورتی تو وات تور دایزی دا شوی دا ای مگا ما قیر شوی کدم که تو ورد شوی دا مگر نا تو پیدا نا بودی ای نیرا سمنا توقیدو قوما دختریچ پیدا نیا بابی شور دا دیگا کس دا شکر دخت جعفری رو مگا تو پیدایش نا بودی ما تور دا زیده دا بودو ای مگا نمونم شوی هر کار کی بونی ما شوی نام ما درس میں خانم ما میں خایم کلان آدم جوڑ شنم ما خود ایک ٹارگیٹ درو ما خود ایک هدف دروم ما میں یک منزل انتخاب کردم ما میں خایم دو منزل برسم کچھ چند سال بعد بعضی کو قسمائی دختر خواستگاری نا شکر دخت جعفری را این اقلای خود چیه یہ گوش جائے اگر ازگیر مکم توبال مشا مربو بخشین زیاد ما اگر بور خدا نخواستا دیگه از پیش خود خوبو کو مویش ما بخشش میں خایم دیگه ای بس شکر دخت جعفری دیگه کس دیگه خواستگاری نا باز آتیش میں خایر بھی دیا بازی جنجال بنا کہ واتا ما نمونو مرسی ما میں خانم ما درس میں خانم ما میں خایم پیش بورو ما میں خایم کو چیز جوڑ سن خلاصہ این جاتی ہے قضی خشیم منا ایرا حق منا 6 سال شکر دخت جعفری حق ممنا 6 سال بعد ازو خوبارا کم از پس خانہ میں امرو بز مور افغانستان ہم اتر کی باید استقبال شنا و مقام ربی دیا بس خاطر کی عذرہ دیگا عذرہ کی ستاری اسمو جوڑ شنا دا افغانستان ارزش تا نمشا قومی اقلیت بلی افغانستان قبضہ کدا دیگا دیگار تمام یہ ارزش دا نظر شمایا وی پس انگلستان مورد انگلستان اون شما خبر شدن کی دوباره کینسر دوباره سرطان اخترامنا امروز نام شی د لیسٹی دانشمندائی جہانا کی برے جہان خدمت کدا دا جہان خیانت نہ کدا بلکہ قوم ازمو کی مظلوم ترین قوم دا افغانستان ہر دفعہ بلے سر کو ٹپک مقرد ایک مکتب چی 4 دفعہ عملے خودکش شدہ بلے دانشمندائی چی عملے خودکش شدہ بلے درس خواندہ بلے خوب کلو تحصیل کردہ ہائی چی عملہ ہائی خودکش شدہ از بین بردش نہ ای امروز ازرار صدقے سرخو دا جامعی جہانی شامل نہ کی یک فرد از قوم در شما خدمت کدا برای علاج کینسر یا برای علاج سرطان دوا جوڑ کدا امیر کم باز ہم بچا ابراہیمی رو شبو دی دین کہ وہ ہم دا میگا کمپیوٹر دوی ایجاد کدا دوی اختراع کدا ہم دا برای سرطان کہ مگر دا ایک لازم سرطان یا کینسر تشخیص من ڈائگنوز دا ایک لازم آریا اسپتالو مرز خوندیشی دا پروگرام اچھے سے نم دا بد غٹ مزد کہ مو کینسر رہی تا تشخیص منون بچے حضرت تبالستا اور کینسر ڈائگنوز کدا ود وقت اور دا شوکت خانم بردو نا اوقات چی تلقت بابا جوڑ تیارا دمرا چلین چاول دے بار بار ٹیسٹ کد آدم جوڑ بود نا خو شکر دوخت ہم کستا خود چی اگرار انتخاب منا ابراہیمی خود چی اگرار انتخاب منا امیر رقم مو کلو آدمہ درے کہ دا بازی درو نام کمائی منا و یہ باید مو بفهمی کہ مو قوم استعداد درے مو طبیعتاً استعداد درے مو قدرتی طور پر نیچرلی مو استعداد درے
یک یک بلوغ مو از استعداد خو استفاده نمونی در راهای غلط پرموشی یا د نابلدی کده خو مو ما دیدم که مو دفعه مو یک کوزات کی فوت کرده بود مجھے جنازه بود خوب کلو مردم معامله بود 3 بچه جوان از بله دیوال را مرفت ما خبر ندارم که مو مردم همیشه راه ریلا کده د بیراه چرم صبح شما باین طرف ډیم توخل یک بلوک دخترو جوان بچای جوان از بله مزو ټایل را مورا از بله مزو بلاک کی د دو طرف سڑک نه ده ایک طرف سڑک زده او طرف کچا ہے اب ریزا نالا شیلا کی جدا کدم نالی ہے دیگه شیلا رقم نه دیگه مو استعداد تره ما بخلاف ازیم که کو کس بگه مو استعداد نداره ایگو منا مو تمام مو استعداد داره فقط کدام مو از استعداد خروس استفاده منی ورده بلی روس را برابر منی کدام مو نمنی اینالی باین شمو یک بلوک مشکلات دیگر رسیل کن نه بایولوجی آف بلیف بلیزی بروس لپٹن نوشتہ کدا پروردگار عالم یا کرتا تاکید کدا یا کرتا ہدایت کدا اعلان کدا و گارنٹی ددا کہ ان لیس للانسان الا ما سعى یعنی سوائے ازی کی شمو کوشش منن دیگه چیز دگیر شم نمایا بری ہر چیز کی کوشش منن اونمو دگیر شم آیا انال باین سوچ کن ما نمگم کی نکن باز نمگم ہم کی کھنن سوچ کن خالی فکر کن کہ مو دا انتظار امام مہدی ششتے کہ وہ بایا تمام کارا از مور روز کرا حالانکہ شریعتی ڈاکٹر علی شریعتی کتاب درہ بلیزی پورا جزوہ بگم پورا پمفلٹ خودی خیر کتاب ہے انگریزہ کتاب ہے انتظار مذہبی اعتراض بلے امام مہدی انہیں رقم مگا وہ بسار دا ڈیٹیل لکھ دیا یعنی کہ ہر کس کی منتظر امام مہدیہ وہ بلے حالات موجودہ وہ بلے اوضاع موجودہ اعتراض درہ وہ میں خواہ کی اوضاع تبدیل شنا ما غلام میں خواہ مز غلامی نجات پیدا کروں ما تائپائی میں خواہ مز تائپائی پورشنم ما مظلوم میں خواہ مز مظلومیت پورشنم وہ مگر انتظار امام مہدی ہے نہیں ہے وہ مو دا ہر کار کوئی نہیں کہ امام مہدی 64 نفر کلان کلان آدمائی ایران دا یک روز اسرائیل کوشت امام مہدی دا اون جم خو خیرہ شاید ظہور شنب دا نشد یعنی مو چرنگا از امام مہدی تو امو تر توقع دارے کی وہ بائے وہ قرار کنا بلے امام مہدی ما دا ایران رافتم کتاب فیسٹیول بود بک فیسٹیول انجن میں کتاب میلا مگا دا پاکستان دا خبر نم دا فارسی چیز مگا ما رافتم یک اسٹال دا نام امام مہدی بود امزو مرتکہ دا اسٹال شتت پرسان قدم کی ہر کتاب را تو قدم کیا الگ الگ کتاب ہزار کتاب دادا 20 جلد بود لیکن پرسان قدم کی چند جلد کتاب دا بلے امام مہدی نوشتہ شد دکاندار مارا گفت امیالی فوری ما تورا 1000 جلد کتاب از مختلف آدمہ دا مختلف عنوان دا بارے امام مہدی تور دادا میترم 1000 جلد کتاب ان شمو سل کن ایک آدم کی دا 5 سال کی خود غیبت کبرا رفتا یا غیبت صغرا رفتا غیبت نہیں دیگا نا بلیز بھی 1000 جلد کتاب نوشتہ کر حتی شنیدوم کی بلے محسن کی ایچ پیدا نشدہ بلیز بھی یک جلد کتاب نوشتہ شدہ وقت پروردگار عالم مگا کی ہر چیز سوچ کا دن ہر چیز فکر کا دن بس امریکہ دجیل یہ ثابت کدا کہ یار رنگا فکر کدی یار رنگا سوچ کدی امو ترمشا شکر دخت جعفری پروف کدا ثابت کدا کہ ہر چیز سوچ کدی امو مشا معصومہ جعفری زکیہ تقی ابراہیمی یک بلوک بچا دخترو از پو مضمو اس بات کدا کہ ہر رنگا فکر کدن امو ترمشن مگر مو چرا مو وابیلا قدر منی مو بسار کلو وابیلا منی کی مو غلامی موز غلامی باید برشنی چرا بر نمشی درو آیا عقیدے مو خو اتر نہیں ہے کہ مورا امورا دا غلط طریقہ استعمال بلی باعث پسماندگی میں شدہ بشا مو غلط طریقے عقیدے خور کی مو بلے عقیدے خودن مو غلط باورات یار کرے
مثلا مو خوشی درو نه بخایی از پروردگار عالم اندمی روزا شما تو فکر کن خودان شم صبح که از خواب بال بشدار گلی بور گریا ہے نا دهی گلی روزا خانی ہے وقتی صبح مو از گریا شروع شنا مو خوشحالی دا کجا بینگر یک سوال ہے نمو گم کی نکن نمو گم کی کنن اینی سوال ہے اور بقراری عزیز سائنٹیفک گبی بروس لپٹن کہ مو ہر چی کی فکر کدی ان مو ترمشی آیا مو قد گریا خوش شدہ میں تنی آیا مو تمام روز کی غم مناو کنی بور خدای مبارک سید آباد بلی بورڈ پالوی ممبر مجھے نوشتہ بود بلی ایک بورڈ چند سال پیش کے میں فاتحہ رفتم گفت کہ اگر ایگو کس گریہ شنم آیا بلی امام حسین خالی شکل کو گریہ والا کنے انہوں ہونگی خورا گریہ والا کنے بی بی زینب دبیش بریشی یا بلڈنگ سے منزلت یار اگر مو مردم خورا دا گریہ یا کس تشویق کنی دا نجات تشویق نہ کنی دا آزادی تشویق نہ کنی دا بلپائی استشدو تشویق نہ کنی آیا مو آزادی مین کر دی آیا مو نجات مین کر دی آیا مو خوشی مین کر دی وقت صبح خورس گریہ شروع منی و بہانہ ہائی گریہ پیدا منی ما ایک سال ایک دوست ماستا نام شنو میگرم گفت شاو خانی من نظر ما شاو کے بعد سر بیگار رسیدم خانی شی یہ طرف فکر کردم کہ نظر دی چون دمزی ذہنیت ما ہم دادم اینجی کہ ما گفتم دسترخوا آوار بشدی گا بردما امات ایک دا غول شیشت ما گفتم شاید دو دسترخوا آوار بشد نا کی پور شد مسجد وری بیٹک پور شد ہمیں خوندے خانہ ہمارا لاؤڈ سپیکر داد گفت ہمیں چیزار تو یاد داری ہمیں لاؤڈ سپیکر رپیٹ کو یک دنہ دا دیگا خانہ برد وز یک دنہ کرسی اور دیشت وزیم تو مردمہ متاسفانہ دیگا شک مکت کیا نا رضا وکیلم دای مجلس سمدہ خوستیز تھے برادر جان عزیز روزہ خان امات از علی اکبر شروع کت سیار غدر خان مردمہ موشمو خواستا دیگا علی اکبر خوشتا دی گریا غدر شد وزیگو دنا کلان عالم امات اینا خان ازی طرف خانہ کی میں خان بزرگن جا آدم آواز بال مکت تاو لزو مکت بزرگن جی طرف دیگا طرف ایک لازہ کی میں خان دو آواز بال مکت بزرگ تاو لزو مشد مجلس آخر سے یک کلان آدم امات یک بسیار سالاو دا ہمیں جی بود ممبر نچالی مردمہ بلیز بسیار ہے قابل احترام ہر انسان ہستا خاصاً عالم کے باشد دین عالم دین بس کی باشد نا دیگا وہ آدم ہم بسیار قابل احترام ہستا مردم بسیار احترام شما کرد دیگا ای دا این جی خاند خالی اسکرنی بگم نا موز بس کمی سٹوری آرہا بار شنگدے سٹوری حضرت بی بی زینب رہا سٹوری علی اکبر رہا تمام کربلا رہا خما پریشان بدم کیا رہا ہے ایک کلو مردم کوئی کرا بزی نو سسٹم کی یک آدم میں خانہ بس دیگا آدم نگرہ ما سنمزی ملا امی کلان ملا امی تا پریشان امی تا تیز تو بقدم جس تاریخ بلی زامی خیطن دا دیوال تا چکدن پیش کلتن یہ دیت کی ما گریہ نمونم و خدا دا مندازی گریہ گفتیم شب تولد حسین است ہر کی میخواد گریہ کنت ہر کی میخواد خندہ کنت اندازہ کن شمو گریہ رمو چقدر خوش ترے کہ در روزی پیدائش امام حسین علیہ السلام ہم مو گریہ ہم نے خمو میں تنی یار امام حسین دزو عمر کو خیال میں 60 سال زیاد عمر کت 61 سال شاید عمر کت سید یاد منی ہے خوب بسیار نوسے پیغمبر بچے علی و فاطمہ ولی شخصیات خوب بسیار کرامات آدرش مو چر دا پیدائش اونلا رک نگی کی مو بشی مردم رک گریہ دلجی کری انالی امیر امام نا وقت کی مو یہ قصد کلو گریہ رکھوش ترے وقت کی مو یہ قصد کلو غم رکھوش ترے وقت کی مو یہ قصد کلو جنازہ رکھوش ترے بس خدا چر مور جنازہ نہ دیا چر مور غم نہ دیا چر مور پریشانی نہ دیا انہی سوالات دل انسان پیدا مشا نا بائن کوشش کنی کہ از خدا
عزت بے خائی، سربلندی بے خائی، ترقی بے خائی، نجات بے خائی، از ظلم نجات بے خائی، از قتل عام نجات بے خائی، از مہاجرت نجات بے خائی، امزی قتل عاما کی دبلے و مسلط مشا، امزی خودکش حمله ها کی مشا، امی در بدریای امروز چی حالا بخدا، امی امروز در خسند کوئٹہ چی حالا، بلی حضرت چی حالا قوما باین اگر ما غلط مکم ٹھیک ہے شما دلیل بیدن بگی غلط ہے نا، خواہش منم کی دا محبت دا دلیل دا منطق کہ موز خدا چیز بے خائی کہ خدا مورا مور میلیا کچھ وعدہ کر دے گا ان اللہ صلی الانسان الا ما سعى بروس لپٹن یا لمو گیا مخ 1400 سال پیش توسط نزول قرآن مو خبر دے کہ پروردگار عالم ہوتا ہے ہر چی کی سوچ کدی نمو ترمشا، ہر چی کی فکر کدی نمو ترمشا، ہر چی کی زامت کدی نمو دا دیس چی ممائے مو خگا خبر بدی بروس لپٹن تازہ گفتا مو چرا ہمیں 1400 سال پیش کی پروردگار عالم ای گبر زدہ چرا مو میرا 1400 سال پیش نہ فہمی دے تب عالم چر نہ فہمی دے علمو بجائے سے کہ گبی خدا رو گوش کرنے گبی بروس لپٹن گوش کرنے کو بروس لپٹن ہمیں گبی خدا رو گفتا نا ما دا آخر امیر تاکید منم ریکویسٹ منم خواہش منم از تمام شما کہ بائن برے خوبی آئے کو فکر کرنی، بائن برے سربلندی کو فکر کرنی تمام ہمیں سوالار کے ماں قدم ہمیرا بلیش فکر کی یہ چیز کس رمانے نہ قدم کی انتر نہ کن انتر نہ کن ما سوال قدم کیا ہے اگر مو از خدا غم بے خائی خدا مور خوشی میں اگر مو از خدا خوشی بے خائی بس خدا دیگا قدر مسجد میں مور غم میں دیا بائن کی ہمیں خواہشات خورا اصلاح کرنی، بائن کی ہمیں سوچ خورا اصلاح کرنی، فکر خورا اصلاح کرنی امیدوارم کی دا بلیم زی موضوع خوب مطمئن خوب دا تسلی دا اخلاق دا انسانیت بیست کرنی و دا علم یک دیئے کو اضافہ کرنی سلامت بشیم تمام شم